Stop au bombardement à Minembwe. Stop au bombardement à Minembwe. Stop bombarder Minembwe. Stop bombarder Minembwe. Stop bombarder Minembwe. Stop bombarder Minembwe. Minembwe ina haja ya kuishi. Minembwe ina haja ya kuishi. Minembwe a droit à la vie. Minembwe a droit à la vie. Nos enfants ont droit à l'éducation. 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 Nos enfants ont droit à la vie. Nos enfants ont droit à la vie. Les femmes ont droit à la vie. Sauti. Stop au bombardement à Minembwe. 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 Stop au génocide. 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 La vie humaine est sacrée. 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 Justice pour le Banyamulenge. Justice pour le Banyamulenge. Justice pour le Banyamulenge. Départ des militaires burundais. 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 Majeshi za Burundi warudi kwao. Majeshi ya Burundi warudi kwao. Majeshi za Burundi warudi kwao. Majeshi ya Burundi warudi kwao. Nous voulons la paix à Minembwe. 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 Tunataka amani 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 Minembwe.
Habaye imyigaragambyo abaturage ni mu gihe le 30 juillet cyangwa se tariki 30 mu kwezi kwa gatandatu Kongo yizihiza ubwigenge. Ariko hano mu karere ka Minembwe abaturage bakoreje imyigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi bagize mu myaka irenga 10 bariko bicwa umunsi kundi n'amazu yabo yarahiye, abantu bonse ntabwo tuvuga n'ibintu byarashize. Ndi kumwe n'abashef ndetse n'abayobozi b'amatorero barashaka kugira icyo bavuga nyuma y'ama discours cyangwa se amajambo agiye atangwa mu ruhame ariko bo mu gikari. Chef Semahoro Karaha, ijambo mushobora kubwira abantu bakomeje gukora ubwicanyi ni sawa. Turashimye munyamakuru, wayibona abantu bose bateranye aha ngaha nakababara kandi ibibazo twagize ibibazo by'abaturage gupfa bakicwa n'amadorone bakicwa na za sikoyi kandi tutagira ikibazo, abaturage batagira ikibazo bahaye bakoze. Tukaba dusabye impuzamahanga ngo badukureho kiriya kintu cyo kwica abaturage. Urabona ejo bundi twaratangaye aho doroni zikarasa ibitaro, kuva tubayeho turabona ivuriro riraswa, ivuriro rivura abantu bose, ariko ngo hôpital general ngo barayirashe, baragarutse kandi barayirashe, aho ko bararasa amasomo, ko bararasa amakanisa. Ibyo bintu biradutangaza. Turavuga ngo reka dutakire amahanga, dutakire ubuyobozi bwose ku isi kuvuga ngo badukureho icyo ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bapfe bashire. Abaturage turasabye ko abayobozi bahagarariye abaturage, twebwe duhagaze hano duhagarariye abaturage, duhagarariye na bano tabo muri kano karere ka Oprato mu izone y'Ibuvira n'iy'Imwenga n'iya hano ifiri. Hano duhagaze hano twiyamye abo bantu bahe bashakisha kumara abaturage. Erega abaturage nta kibazo, imihana yose yarasambutse, imihana yaratwiswe, inka zararashwe, ibintu byose nta ugenda. Umugore karaja mu mirima bagasika drone ikamurasirayo, drone kirirukana abantu kakurya imbwa bazaga bayicumuriza impyisi ikagenda guhiga. None ibyo bintu turabyamaganye turi abaturage, turabyamaganye turi abatware bahagarariye abaturage. Abana ntibiga, amasomo ntasoma, nta soko, kandi twebwe twafungiwe inzira ngo ntituremye, nta soko, nta munyu, nta sukari, nta sabune, nta mavuta. Abo bantu ni gute twebwe tutarebwa? Sekretari general yageze hano mu Minembwe, ni gute twamubwiye amagambo ariko ntayumva? Erega ino ntambara imaze kudutera ubwoba kuvuga ngo ni gute amahanga turi mu kuyatakira ntiyumve, ariko turi kumwe n'Imana, Imana yacu irahari. Tukaba dusabishije ngo nimudukureho icyo kintu, ako kababaro dufite. muhaye mubona abana baje n'ababyeyi n'abagabo n'abatware, abantu bose tukaba dushatse kuvuga ngo mudukureho iki kintu. Turaciyamye, turacamaganye mu mahanga. Erega drone bayiherezaga bayirasisha umuntu wananiranye, akaba ari inama yakoranye y'isi yose ikavuga ngo drone nirasa uwo muntu. Ariko ndagira ngo uvuge République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, société civile noyau de Minembwe. Objet: génocide en cours d'exécution contre la communauté Banyamulenge, Bar Tutsi, en République démocratique du Congo. À Monsieur le secrétaire général des Nations Unies à New York. Excellence Monsieur le secrétaire général, nous, la société civile noyau de Minembwe, nous sommes animés d'un profond regret de vous annoncer la situation dramatique que traverse la communauté Banyamulenge dans les hauts plateaux de Minembwe, en République démocratique du Congo. En effet, la population civile innocente fait face à une détérioration continue dans la situation sécuritaire et humanitaire, suite à une guerre à caractère génocidaire et morphologique qui lui est imposée par le régime de Kinshasa et ses alliés depuis 2017 jusqu'à nos jours. Le siège et l'isolement total de toute la localité de Minembwe, habitée par la communauté Banyamulenge, et ses environs font preuve d'une extermination sauvage des communautés qui y vivent, en particulier les Banyamulenge Bar Tutsi congolais. Les bombardements aériens soutenus par les opérations militaires terrestres des FARDC, de la EDF-NB, des FDLR, des Wazalendo et de plusieurs autres mercenaires, dont les Colombiens et les Belges,
sont orchestrées dans le seul but d'éradiquer la communauté Banyamulenge du sol congolais. Signalons que les attaques aériennes à répétition lancées par les avions de chasse Sukhoi 24 et 25, ainsi que par des drones de toutes catégories commandés par les FARDC, ont détruit massivement les écoles, les églises, l'hôpital général de référence de Minembwe, ainsi que les différentes maisons d'habitation des civils innocentes, les bétails, et ont obligé la population de fuir en bourse dans les précipitations et sous le soleil en Kalban depuis 1 an et 5 mois. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, devant toutes les persécutions qui nous sont imposées, la communauté internationale fait la sourde oreille et reste muette. Depuis presque 10 ans de persécutions, la communauté minoritaire Banyamulenge devait être protégée par la Convention nationale et internationale. Mais nous nous demandons pourquoi une exécution est faite à la dite communauté. Face à cette situation dramatique du génocide en cours d'exécution, nous formulons les demandes urgentes suivantes. 1. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, stopper et faire cesser les génocides en cours d'exécution dans la communauté Banyamulenge dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Arrêter immédiatement les bombardements aériens contre les civils innocents et les infrastructures sociales afin de sauvegarder la vie de la population. 2. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, retirer immédiatement ces forces des hauts plateaux de Minembwe. Éviter de se rendre complice des génocides en cours d'exécution contre la communauté Banyamulenge, Bar-Toussi, en République démocratique du Congo. Contribuer aux efforts régionaux et des conventions et l'esclavage de la violence et de protection des civils innocents. Et arrêter des discours de haine, de stigmatisation ethnique ainsi que de toute forme de division à caractère tribal. 3. À l'endroit de l'EAC, Communauté de l'Afrique de l'Est, et de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe. Considérant les mandats respectifs de l'EAC et de la SADC en matière de maintien de la paix, la stabilité régionale et de protection civile, nous recommandons 1. Engagement diplomatique de haut niveau. Nous demandons à l'EAC et de la SADC de convoquer toute urgence un dialogue régional inclusif, de redynamiser le processus de paix et stopper les génocides en cours d'exécution. Mr. Secretary General of United Nations, we are here as the Wanyamulenge community living in land high of Minembwe. Today, 30th June 2026, we are here with deep regret to announce the genocide going on against Wanyamulenge community. Indeed, the innocent civilian population is facing continuous deterioration in the security and humanitarian situation following a genocide and morphological war imposed on it by the Kinshasa government and Burundi. Since 2017 until today, our community have never have a peace. There is a total isolation of all society and the locality of Minembwe. We are facing air attack with a different kind of drones, helicopter, and Sukhoi. They are attacking our schools, our hospital, residential house. Actually, they have never stopped killing and attacking our community. This extermination of Wanyamulenge Tutsi community, they are here today to ask you, Mr. General Secretary, for protection. This community, they are here today asking you to help them and providing a peace, providing any kind of living. We need justice. We need also to live the kind of life other Congolese they are living. Mr. General Secretary,
we are here today deeply announce and ask for not silent today. And we wanted to remind you with different nations that today is not the day of being silent of what is going on in Minembwe. The silence should be stopped. And Mr. General Secretary, this issue and the problem Wanyamulenge they are facing should be addressed as it is. Today, we are here crying to you and asking, as we, community of Wanyamulenge also, we need a right to live. We should live, and we need to live. No one has a right to take away of our life. Thank you, Mr. Secretary General. Bless you. Na kwa wakawaji wote ambao muko hapa, wakaaji ya Minembwe ambaye mmekuja kusudi muoneshe dunia yote mzima shida ambayo tuko nayo hapa nyumbani, na tunawashukuru sana kwa utaratibu ambayo mmeonesha ya kufanya manifestation ambayo ni inafuata utaratibu, yani kwa amani, bila kuharibisha kitu yoyote. Tunawashukuru sana. Tena tunawapa pole sana kwa hii vita ambayo imetuletewa hapa kwetu, na mambo yote ambayo tumepitia ndani, watu ambao wamekufa, mifugo ambazo zimepolewa, mali zote zetu ambazo zimeharibishwa, na vitu mingi ambayo tumepoteza hapa kwetu bila sababu yoyote, tukiwa sisi ni raia kama wengine hapa Mkongo yetu. Tunawapa pole sana, na mnapaswa kujua ya kwamba haya yataisha, tutaishi kwa amani. Hii ni nchi yetu, hapa ni kwetu, hakuna mtu ambaye atatutosha hapa. Wale wenye wanafikiria kwamba tumesikia watu wako wanasema ya kwamba sisi ni watu ambao ni wageni, sisi sio watu wa hapa. Haiwezekani. Sisi ni watu wa hapa, hapa ni kwetu, hii ni milima yetu, hii ni nchi yetu, na hapa ndio tutaishi milele. Hakuna mtu atatutosha hapa, na tunapenda tuendelee kuishi sisi wote kwa amani. Wakongomani wote, kabila zote, Wanyamulenge, Wafulero, Wabembe, Wamushi na zingine makabila zote ambazo tunaishi pamoja hapa Minembwe, tuendelee sisi wote kuishi kwa amani. Usikuwe mtu ambaye ataanguka kwa ile mtego ya hii guvernema ambayo kinataka kutufundisha kuishi kwa ubaguzi. Hapana, sisi hatutaki hiyo mambo, hatupendi. Hapa Minembwe tunapaswa kuishi kwa amani, tunapaswa kuishi pamoja. Wakongomani wote, sisi hapa ni kwetu nyumbani. Hakuna mtu yenye ni etranger ama nini. Sisi wote tuendelee kuishi pamoja, tuendelee kuungana, tuendelee kuwa na umoja, na tukae pamoja hapa kwetu. Najua vizuri tukiendelea hivyo, hii vita tutashinda, na hapa kwetu tutaishi kwa amani. Sasa ni vizuri sana tukuwe tunafuata maagizo ya uongozi, vile wana mipango ambayo iko, tuwe tunafuata. Na tunawashukuru sana kwa kuwa mmekuja leo, mkaitika mwaliko ya societe civile, mkakuya mkafika hapa na mkaonesha hii kitendo. Asante sana, na tunashukuru sana societe civile yetu. Tunashukuru chef coutumier ambao wako hapa, na tunashukuru na viongozi wengine ambao wako hapa, wamama wote, wanafunzi wengine wote ambao wamefika hapa. Tunawashukuru sana kwa kuwa mumeitika hii mwaliko na mukafanya kazi hii kukuya kuonesha malalamiko yenu kwa dunia yote mzima. Na tunayua Mungu wako pamoja na sisi. Amani tutapata, amani itatufikia, na sisi kuna wakati tutaishi
hapa kwetu tukiwa na amani. Asante. Kanisa icyo nshobora kuvuga ni ugutangara. Amakanisa turi abantu b'abakristo batagira ivangura, ariko ikidutangaza ni ukubona perezida w'igihugu agira ivangura, akaba yateye n'amakanisa ntitucinjira, nta bantu bakigera mu makanisa. Amakanisa yararashwe n'amadoroni yohereje n'amasikoyi bohereje. Ibyo bintu biradutangaza cyane. N'ubu turumiwe, tubwiye amahanga ngo nibadutabare, tureke kurengana tuzira ubusa. Nta kintu na kimwe twakoze, ariko ako karengane k'ivanguramoko ka perezida Gisegeti na Ndayishimiye mu Burundi kugira ngo bohereze ibitero bize bidutere. Amazu yose yarashize, imihana yarashize, abantu bari mu gihuru. Turarize tutaka wese abantu bogwa mu gihuru, kandi amahanga hari aho rakiza abandi bantu. Ibyo nibyo dutakiye, tuvuga ngo nibadutabare tureke kurengana. Bari mu kutubwira ko zivuye mu Burundi, zivuye muri Kongo, nizo ziri mu kuza kuturasa. Izo abo bantu bahe batwira ni abantu bavuye mu Burundi n'abantu bavuye muri Kongo, nibo bari. Hano barasa kubera iki? Baturasa kubera iki? Baturasa kubera iki? Kuduhohotera gusa, ariko nta kosa dufite. Ndahinda ni gushobora kongera ku byo Chef Sema aravuze. Icyo ushobora kongeraho, impamvu twabashije guterana nuko leta ya Kinshasa ifite n'abayishigikiye, Abarundi, Ababiligi ndetse n'Abakolombiya bafite misiyo yo gukora itsembatsemba mu banyamurenge b'Abatutsi batuye hano mu misozi miremire. Ubwo rero nizo mpamvu twashatse kumenyesha abo bayobozi kugira ngo ibyo bintu babyihutiremo, kuko abaturage bazungurutswe n'ibitero bikomeye. Ibyo bavuye kuvuga, imbunda za kirimbuzi, amasikoyi, amadrone, bizungurutsa abaturage kandi bimaze kubashira hamwe kugira ngo itsembatsemba ribe. Impamvu twateranye kugira ngo twiyame iryo tsembatsemba. Kuyobozi bw'amakanisa ni